আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। আগামী 20শে মার্চ 2022 ইংরেজি ধলাই নতুন বাজার স্থিত দৃষ্টি ডেন্টাল ক্লিনিকের উদ্যোগে সকাল 9 ঘটিকা থেকে দুপুর 2 ঘটিকা পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলেছে বিনামূল্যে দন্ত চিকিৎসা শিবির। এই দন্ত চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর দেবস্মিতা নাথ এবং ডক্টর DS ভট্টাচার্য। যেসব রোগীরা তাদের নাম লেখাতে চান তাদের নতুন বাজার SBI ব্রাঞ্চের পাশে স্থিত दृष्टि डेंटल क्लिनिके जोगाजोग करार जन्य अनुरोध जानानो जाच्छे। नमस्कार। होली के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलूटोला क्षेत्र में शांत कर्मकार नाम के व्यक्ति की घर में अग्निकांड की वारदात के चलते लगभग 18 लाख रुपए की सामान बना राख का ढेर, इलाके में छाई तनाव की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी काबाड़ीबंद घासर गांव क्षेत्र के रहने वाले खुदीजा बेगम हत्याकांड जो अपराधी को छूट जारी की चल रही है प्रयास। 6 व्यक्ति आवासीय क्षेत्र के नागरिकों। त्रिपुरा राज्य के अम्बासा क्षेत्र में होली के दौरान 3 युवक नहाने जाने पर पानी में हुए लापता, शव बरामद होने पर परिवार सदस्यों में छाई मातम की माहौल। करीमगंज जिले के चुराईबाड़ी मतलबी दरगाह शरीफ में वार्षिक उरूस मुबारक कार्यक्रम में आयोजित किए गए कई रंगारंग कार्यक्रम। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बालाघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया पावन होली का त्योहार। नशे के व्यापार तथा लोगों को नशाग्रस्त होकर होली मनाने में कई क्षेत्र में जुटते देखा गया। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलूटोला इलाके में शांत कर्मकार नाम के व्यक्ति के घर में एकाएक अग्निकांड के चलते पूरा घर राख का ढेर बन गया। बोड़खोला थाने के ओसी बोड़खोला से अग्निमापक वाहिनी घटनास्थल पर पहुंच पर आग पर नियंत्रण तो पाया, लेकिन इसी दौरान लगभग 20 लाख रुपए के सामान आग के लपेट में राख का ढेर बन गया। इस वारदात के चलते परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। होली के पावन तिथि के अवसर पर ऐसे अग्निकांड के वारदात को लेकर पूरे इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। আমি তো জানি না, আমি তো হসপিটালে ডিউটিতে গেছিলাম আর আমি বাইরে বার হয়েছি চাউ খাবার কিছু নেওয়ার লাগে। এই সময় মানে সামনে মানুষের পরে তোমরা বাসাতে আগুন লাগছে। এরপরে আমি আয়া গিয়া দেখি যে এখানে তো আগুন লাগা। এরপরে আমার ছোট 2টা বাচ্চা আছে, মাথাটা তো নিয়ে বাইরে বার হয়েছে, কিন্তু ঘর সব জ্বলছে, কোনো কিছু না, সব জ্বলিয়ে শেষ। ক্ষতিপূরণ হয়েছে এগুলা কি দিব সরকারে? তো সরকারের কাছে এটাই দাবি করলাম যে যেগুলো ক্ষতিপূরণ হয়েছে ওইগুলা দিব। আর বাচ্চা 2টা আছে, মা বাবা আছে, এখন তো থাকার মতো জায়গা নাই, হেল্প করার লাগে। থাকারও তো জায়গা ওগা নাই, জ্বলিয়া শেষ। সুমনা কর্মকার। আমার বাসা তো হইলো এমনিতে আমার বিয়া হয়েছে কাঁঠাল, তো আমি এখানে চাকরি করি হসপিটালে, তো আমি বাবার বাসাতেই থাকি। আর আমিও তো সকালবেলা গেছিলাম গিয়া ডিউটি থেকে আমি খবর পাইয়া আইছি, আইয়া দেখি তখন থেকে এটা জ্বলিয়া শেষ, কিছু না। বাড়িতে আমার ভাই শান্তবাবু, তার ঘরে আগুন লাগিয়েছে 10:30 সময়, কিন্তু আগুনটা লাগার প্রথম দিকে কেউ আমরা দেখতে পাইনি। তারপরে হঠাৎ যখন দেখা হয়েছে, তারপরে তো অনেক ছেলেগুলো আসার পরে আগুনটাকে নেভাবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু লাস্টের মতো দেখা গেছে যে অনেক কিছু জ্বলে গেছে আর কি। জ্বলে যাওয়ার পরে তো কোনো মতো নেভানো হয়েছে। নেভানো হওয়ার পরে ফায়ার ব্রিগেডও এসেছিল, আসার পরে তো নেভাই করে গেছে আর কি। এই যে বাবুর ঘর জ্বলিয়া শেষ হয়ে গেছে, মানুষে বহুত রকমের মানুষ আগুন বুতাইছে, জল দিয়া, তারপরে
তার ক্ষতিপূরণ রেজাল্ট হয়েছে কমসে কম 3 লাখ 20 লাখ বা 30 লাখের কিনারে গেছে টাকা, এরকম যাইব জিনিসে। ঘর বাড়ি তো শেষ, তার ঘুমাইবার জায়গা নাই, কিছু নাই, এখন থাকতো কই, কাপড় একটাও নাই, তারা কিনবার কাপড় নাই, সব জ্বলিয়া শেষ। এখন কত কিতা তারা কই থাকবো, কই ঘুমাইতো? থাকার রকম জায়গা নাই। এই জায়গাটার নাম টিলালাই, ডলু টিলালাই। তার বাবার নাম কি ছিল? তার বাচ্চা দুইটা মালিকের নাম হইলো তোমার শান্তবাবু। এই বাগানের একটা আছিল, রিটায়ার্ড হয়ে গেছে। রিটায়ার্ড হয়ে গেছে, বাবু আসছিল, এটা গোলাম বাবু আসছিল আগে, ওই রিটায়ার্ড হয়ে গেছে। তার মেয়ে একটা খালি ওই একটা কাজ করে কইয়া তারা চলে যায়। ওই তো হয়ে জানবো ভালো, ওই ওই তো তোরাই বক্তৃতা আমি। करीमगंज जिले के पथरखंडी विधानसभा क्षेत्र के कावाड़ीबंद घासर गांव इलाके में खोदिजा बेगम हत्याकांड के बारे में अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दी जाने की मांग पर एक नागरिक सभा आयोजित किया गया। इधर वोट के दौरान महीना जीपी के भूतपूर्व जीपी सभापति अब्दुल हामिद पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया। गौरतलब है कि दहेज के मांग पर खोदिजा बेगम नाम के एक गृहवधू को हत्या कर दिया गया था। हालांकि इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन उसके पति जमालुद्दीन को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन कुछ फर्जी कार्रवाई के जरिए लड़की के परिवार वालों के ऊपर हत्याकांड का आरोप लगाते हुए इस क्षेत्र में कार्रवाई किया गया। सूत्र को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है और विक्षोभ सभा के जरिए सभी स्तर के लोगों ने अपराधी की गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाने का मांग किया है। परिवार सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान परिवार सदस्यों ने कानून व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए न्यायिक इंसाफ का गुहार प्रशासन से लगाया। কি হয়েছে ঘটনা, কবে বিয়ে দিয়েছিলেন? আমরা হইলাম জুলবাড়ি ডেফলালা জিপির কাবাড়িবন গ্রাম থেকে পূজার। আজ থেকে 2 বছর আগে মইনা জিপির কুনা গ্রামের গনিরুদ্দিনের ছেলে মানে জামালউদ্দিনের লগে আমার ভাতিজিটার বিবাহ হয়েছিল। বিবাহ হওয়ার পর থাকি দীর্ঘদিন থাকিয়া মানে যৌতুকর একটা সমস্যা থাকে। কিছুদিন আগে ঘর বানাইতে কইয়া 50,000 টাকা তারা দিছে, যাও বনি জামাই ধনী হয়ে যাও। এর পরেও তো অত্যাচার বিভিন্ন উৎপীড়ন থাকে। গত 7 তারিখ রাত অনুমানিক 3টার সময় ফোন আইছে বলেতে তোমার তান মেয়েটা জ্বলিয়া আগুনে মরি গেছে। তখন আমরা তো যখন আগুনে জ্বলিয়া মরি গেছে রাত 10:30টার সময় মেয়েটায় ফোন করছে, মানে শাক রান দিছে খাইতো বা দাবো আর কাজ করের মানে লেট্রিনের ট্যাঙ্কি বানানিওর শুনিয়া রাখা হয়েছে। যখন ফোন আইছে তখন আমরা বুঝতে আর বাকি রয়েছে না বলে কিছু একটা আছে, তাই আমরা না গিয়া আমরা পুলিশ লইয়া লগে লগে আমরা প্রাক্তন জিপি প্রেসিডেন্টের জানাইছি, জানানি পরে তাই পুলিশ ইয়ে করছেন। তে পুলিশ লগে লইয়া আমরা গ্রাম থাকিয়া মানে 15 আমাদের বাড়ির বিশেষ করিয়া 15-10 জন মানুষ গেছি, গিয়া দেখছি কেন 250-300 মানুষ সেই গ্রামের, অথচ আশপাশ গ্রামের এটা তো মার্ডার হয়েছে হুনিয়া তারা জমছে। মইনা জিপির প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদও উপস্থিতি কেন দেখছি। দেখার পরে তাইনও আমরা আগে কইছেন মানে আমরা গিয়া আমরা মৃত মেয়েটা দেখার আগেও থান বাস্য থেকে বুঝতে পারছি যে এটা পরিকল্পিত একটা মার্ডার। তো পুলিশে গেছে, গিয়া হারলে তো মানে লাশটার কাপড় সরাইছে। সরানির পরে জলার যে ধরন বা গড়ের যে পরিবেশ বা যে ফাটির মাঝে তারা বয়াইয়া রাখছে, মানে ইটায় জলার কোনো ইয়ে নাই। তখন পুলিশ যাবার পরে যখন সরাইছে কাপড়টা, সরানির পরে এখানে একটা মানে গর্ত দেখা গেছে। আমরা ভাবছি এটা হয়তো চাকু দিয়ে স্টেপিং করছে না, এরপরে আরও সরাইছে। সরানির পরে দেখা যায় পেটর ওখানো আছে। সে পুলিশে তদন্ত করিয়া গড় থাকি বার করছে একটা রক্তমাখা রড। তো সে লেট্রিনের টঙ্কি বানার তো রড দিয়ে কাজ করে, হয়তো কোনো কারণে মাত বাড়িয়া মানে এই মার্ডারটা হইছে অনুমানিক রাত 12টা আশপাশে। তখন যখন আমরা দেখছি তখন এখানোর রক্ত সারা দুইয়া মুছিয়া সুন্দর করিয়া মানে পরিষ্কার করা। এরপরে পরনের কাপড়টা লাগাইয়া মানে ওখানোর মাঝে তুলা তুলা জ্বলছে যাওয়ার দাগ দেখাইছে, যে দাগে মানে মরার ইয়ে নাই। তখন পুলিশে এইটারে ময়না তদন্ত লাগি করিমগঞ্জে পাঠাইছে। ময়নার
তদন্ত রিপোর্টও কিতা আছে এটা তো আপনারা নিশ্চয় পুলিশের কাছে গেলে জানবা। আর তারে কিতা করছে करीमगंज जिले के चुराईबाड़ी क्षेत्र में मतलबी दरगाह शरीफ के वार्षिक उर्स मुबारक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बृहस्पतिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम को महाभोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दरगाह शरीफ में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर्वधर्म समन्वय समिति के कार्यकर्तागण पहुंचकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। इस दिन कई क्षेत्रों में लोगों के बीच सिरनी वितरण किया गया। भजन कीर्तन के साथ साथ लोगों ने श्रद्धा के अगरबत्ती व मोमबत्ती जलाकर इस दिन अपना श्रद्धा व्यक्त किया। कार्यक्रम में कई विषयों पर आलोकपात भी किया गया। कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किया गया, जिसके चलते मुकाम कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच तथा भक्त लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। ওনাদের কর্মস্থল দেখেছি, সেখান থেকেই সর্বধর্ম জাতি বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সেখানে সম্প্রীতি এবং প্রেম প্রীতির বার্তা দিয়ে থাকেন এবং ওনারা কি করে থাকেন মহান আল্লাহর সাথে ওনাদের এক মায়ার আধ্যাত্মিকতা রিলেশন সম্পর্ক তৈরি করে থাকেন। আর সেই সম্পর্কের টানে বাকিরা আমরা সম্পর্ক হয়ে যাই। এইভাবেই সব জায়গায় আজকে জীবন ধরে বেলা শেষে তুমি আজ অনেক অভিমানী কেন জানুক আমি জানি তোমার সোনামণি বেলা শেষে তুমি আজ অনেক অভিমানী কেন জানুক আমি জানি তোমার সোনামণি বাবা মানে হাজারে বিকেল আমার ছেলেবেলা। ধন্যবাদ জানাই যে কমিটির যারা আছেন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং সদস্যরা সারাদিনকে আমি ধন্যবাদ জানাই, অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কারণ এরকম একটা যে উৎসবের আয়োজন করে থাকেন বছরে আর আমিও এখানে অনেকবার এসেছি, খুব ভালো লাগে। এই জায়গাটাও খুব একটা জাগ্রত জায়গা। তাই আমি আমার বিধায়ক বা আসাম সরকারের কাছে এটা দাবি করবো, এখানে একটা কারেন্টের বা একটা জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। এখানে আমি আরও 2-3বার এসেছি, তখন এই জলের খুব অসুবিধা, এটা আমি নিজে দেখে গিয়েছি। তাই জলের খুব প্রয়োজন। আমি আমার বিধায়ককে দৃষ্টিপাত করব, আসাম সরকারেও দৃষ্টিপাত করব, সেখানে কারেন্ট এবং জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। আর এখানের এই যে একটা বছরে একটা যে উরুস হয়, সেটা অনেক বিভিন্ন ধর্মের লোক সেখানে আসে। এটা নাই যে মুকাম বলে খালি মুসলিম ভাই বোনরা আসে না, অনেক হিন্দু ভাই বোন মা বোনরাও আসে সেখানে। সেটা একটা জাগ্রত মুকাম। তাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে অল্প বক্তব্য রাখার জন্য বলা হয়েছে। তাই আমি বিশেষ কিছু না বলে, আমার রব্দা বলেছেন এখানে কারেন্টের অনেক কষ্ট হয়েছে, কারেন্ট আর জলের সেটা আমি নিজেই দেখে গিয়েছি, আগেও দেখে গিয়েছি, আজও এসে আমি সেটা অনুভব করতে পারছি। তাই সেটা যত তাড়াতাড়ি কারেন্ট এবং জলের জন্য আমি একটা ব্যবস্থা নিব এমএলএকে বলে, সেটাই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। त्रिपुरा राज्य के आम्बासा महकुमा के जवाहरनगर इलाके में होली के दिन पानी में डूब जाने से 3 किशोर का मौत हो गया। सूत्रों के अनुसार होली खेलने के बाद तीनों किशोर एक झील में नहाने उतरे थे, जहां पर एक कर तीनों लापता हो गए। काफी देर तक परिवार सदस्यों ने जमकर तलाशी किया, तत्पश्चात तीनों का शव बरामद किया गया। इधर सूत्रों के अनुसार जवाहरनगर बीएसएफ के 138 बटालियन के जवानों का यह परिवार था। 3 बच्चे एक साथ नदी में नहाने के दौरान लापता हो गए। बाद में उनके शव को धुलाई जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीएसएफ कैंप सहित पूरे इलाके क्षेत्र में इस वारदात के चलते दुखद माहौल बनी हुई है। त्रिपुरा से भानुचंद ने यह रिपोर्ट पेश किया है।
समाचारों में एक छोटा सा विराम। आनंद संबाद आनंद संबाद आनंद संबाद आगामी 20 मार्च 2022 इंग्रेजी धोलाई नतून बाजार स्थित दृष्टि डेंटल क्लिनिकेर उद्योगे सकाल 9 घटिका থেকে দুপুর 2 ঘটিকা পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলেছে বিনামূল্যে দন্ত চিকিৎসা শিবির। এই দন্ত চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর দেবস্মিতা নাথ এবং ডক্টর DS ভট্টাচার্য। যেসব রোগীরা তাদের নাম লেখাতে চান তাদের নতুন বাজার SBI ব্রাঞ্চের পাশে স্থিত দৃষ্টি ডেন্টাল ক্লিনিকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842 261-660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के 3 जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ रंगों का त्योहार होली पालन किया गया।
होली को केंद्रित कर विभिन्न क्षेत्र में परिवार सदस्यों को एक दूसरे को गुलाल के रंग से रंगते देखा गया। सिलचर शहर के सभी राजमार्ग पर वाहनों की भीड़ देखने को मिली। होली के रंग में रंगकर सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर होली का उत्सव उत्साह के साथ पालन करते देखा गया। इधर होली के दौरान कई क्षेत्रों में अवैध तौर पर शराब विक्रय किए जाने के साथ साथ कई क्षेत्र में भांग व दूसरे नशीली सामान विक्रय करते देखा गया। इधर कई क्षेत्रों में नशीले सामान लेने के बाद वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते देखे गए। शहर के कई क्षेत्रों में अवैध तौर पर एकाएक भांग विक्रय किए जाने पर जमकर खरीदारी हुई। लोगों ने जमकर भांग पिया, लेकिन इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार भी हुए। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में सड़क हादसे के शिकार होने की जानकारी मिली है और होली के दौरान इस बार कई क्षेत्र में शराब के दुकान खुले ही दिखाई दिए। बहरहाल आनंद उल्लास के साथ होली का त्योहार तो पालन किया गया, लेकिन सड़क हादसे तथा दूसरे और कई वारदातों को लेकर होली का माहौल कुछ क्षेत्रों में दुखद अनुभवों को भी साथ ले गया। हाइलाकांदी जिले में नीतांजलि अकादमी के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ होली का त्योहार पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान व सभी स्तर के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। खासकर नन्हे बच्चे तथा युवक युवतियों ने आनंद उल्लास के साथ नाच गाकर होली के त्योहार को पालन किया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। শিমুল পলাশ ফুলে রাঙা দিগন্তের সাথে ডালে বসে পাতার ফাঁকে বউ কথা কো পাখি ডাকে সারা রাত বিরহের মাঝে জানি ঝরে যাবে একদিন বসন্তের ফুলদল সব কাল বৈশাখী ঝড়ের রাতে ধুলায় পড়ে থাকবে ফুল মলিন সব পাপড়ি নিয়ে বৃষ্টি স্নাত এক প্রভাতে তবুও আশায় বুক বাঁধে বসন্তের বাতাস গায়ে মেখে অব্যক্ত যাতনাকে ধরে রেখে হয়তো আসবে প্রিয় সখা মধুর তুর কোনো এক ক্ষণে নয়ন করে কেবলই দেখা।
सांस्कृतिक संगठन नित्यान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से होली के पावन अवसर पर पिछले दिनों सिलचर शहर में बर्नाट रंगारंग भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा कर यह शोभा यात्रा मध्यस्वर सांस्कृतिक समिति के मैदान में आकर संपन्न हुआ, जहां जमकर लोगों ने होली मनाई। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र में अनोखा होली का त्योहार पालन करते देखा गया। युवकों ने कीचड़ में एक दूसरे को लपेटकर आनंद व्यक्त किया और काफी देर तक कीचड़ में नाचते गाते धूम मचाते होली का त्योहार पालन करते देखे गए। एक दूसरे को कीचड़ लगाकर भी ये लोग आनंद उल्लास में जुटते देखे गए। सूत्रों के अनुसार होली के त्योहार के दिन तथा होली के त्योहार के दूसरे दिन ऐसे कीचड़ में अक्सर होली खेले जाने के दृश्य देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही माहौल इस दिन इस क्षेत्र में देखने को मिला। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के पहलापुर क्षेत्र में से सुरभि संगीत विद्यालय के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए होली का त्योहार पालन किया गया। वसंत उत्सव के पावन अवसर पर कई कलाकारों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और कार्यक्रम को लेकर दर्शक श्रोता तथा कलाकारों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। एक दूसरे को गुलाल लगाकर संगठन सदस्यों ने एक दूसरे को होली का बधाई भी प्रकट किया। সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানাই। রঙে রঙে সবার জীবন রঙিন হয়ে উঠুক। উৎসবে প্রদীপ প্রজ্বলনে একে একে পায়েল দাশগুপ্তা, কার্তিক
असम राज्य के कामरूप जिले में होली खेलने के बाद नहाने के दौरान 21 वर्षीय प्रतिम शर्मा तथा 19 वर्षीय कौशिक शर्मा नाम के दो युवक पुटीमारी नदी में गायब हो गए। काफी देर तक तलाशी के बाद आखिरकार एसडीआरएफ के जवानों ने उनके शव को बरामद किया। होली के दौरान ऐसे वारदात होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलू टोला क्षेत्र में शांत कर्मकार नाम के व्यक्ति की घर में अग्निकांड की वारदात के चलते लगभग 18 लाख रुपए की सामान बना राख का ढेर। इलाके में छाई तनाव की माहौल। करीमगंज जिले के पठारखंडी कबाड़ीबंद घासर गांव क्षेत्र के रहने वाले खुदीजा बेगम हत्याकांड जुज अपराधी को छूट जारी की चल रही है प्रयास। 6 व्यक्ति आवासीय क्षेत्र के नागरिकों। त्रिपुरा राज्य के अम्बासा क्षेत्र में होली के दौरान 3 युवक नहाने जाने पर पानी में हुए लापता। शव बरामद होने पर परिवार सदस्यों में छाई मातम की माहौल। करीमगंज जिले के चुराईबाड़ी मतलबी दरगाह शरीफ में वार्षिक उरूस मुबारक कार्यक्रम में आयोजित किए गए कई रंगारंग कार्यक्रम। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बालाघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया पावन होली का त्योहार। नशे के व्यापार तथा लोगों को नशाग्रस्त होकर होली मनाने में कई क्षेत्र में जुटते देखा गया। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।